جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈی ہیں سب کلاس کے لیے؟ اچھا، یہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے تھے اور ہم اسی کو ریوائز کریں گے پہلے یہ ورڈ تاکہ آگے ہم ان کو یوز کر سکیں. تو ہم نے پڑھا تھا یہ والی ایکسرسائز کی تھی نا، بہت ایزی ایکسرسائز تھی، لیکن ہمیں اس کے ورڈز جو ہے نا یہ والے ریپیٹ کرنے تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں. صحیح ہے، تو آپ آ جاؤ، بچوں میں سے آ جاؤ، پہلے یہ پڑھیں اور پھر اس کو یہاں پہ فل ان دا بلینکس کرنا. آ جائیں. بچے دو ہی ہیں کلاس میں آئی تھنک. علینا بھیجیں بچوں کو، ٹائم نہیں ضائع کریں. جی 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 جی. هذا تاجر هؤلاء تجار. هذا حاج هؤلاء حجاج. رائٹ. جی آگے پڑھیے. نمبر 3. هذا رجل هؤلاء رجال. میننگ آتے ہیں نا؟ تجارن، تاجرن، حاجن. حاجن کون ہوتے ہیں؟ حاجی. حاجی، پلگرم، عمرہ حج کرنے والے، عمرہ. جی پلگرم. ہاں. اور رجل کون ہوتے ہیں؟ آدمی. بھی تو پتہ ہی ہے آپ کو. چلیے آگے پڑھیے. هذا كبير هؤلاء كبار. هذا صغير هؤلاء صغار. کبیر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ بڑا. بیگ انگلش میں بتا دیں، کوئی بات نہیں. بیگ اور صغیر اسمال، اور کبار کا میننگ بھی سیم ہے. ٹھیک ہے، بٹ دس از پرولر. یہ سنگولر ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ پرولر ہے اور اس کا میننگ کیا ہے؟ وہ ہاؤلائی کبارن. یہ کیا ہے؟ دے آر. ہاؤلائی کا مطلب ہے دیز. ہاؤلائی جو ہے نا، ہاضا کا میننگ دس ہوتا ہے، ہاؤلائی کا دیز ہوتا ہے. دیز آر بگ، دیز آر اسمال. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. هذا قصير هؤلاء قصار. آگے. هذا طويل هؤلاء طوال. اور طویلن ان کا میننگ بھی بتا دیں. کثیر ان کا قصير شارٹ، طويل tall. ٹھیک ہے. آگے. هذا ولد هؤلاء أولاد. میننگ کیا ہوگا؟ حاضا ولدن son. This is a son. This boy. This is a boy. اولاد بچے ہو جاتے ہیں نا، چلڈرن. لڑکے. لڑکا. حاضا ولدن، دس از اے بوائے. ہاؤلائی اولادن، دیز آر بوائز. بوائز، لڑکے نہیں. ٹھیک ہے نا. ولد کا مطلب بوائے نا، اور یہ لڑکا ہی ہوگا. یہ ایک لڑکا ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ لڑکے ہیں. آگے. هذا ابن هؤلاء أبناء. آگے. هذا أم هؤلاء أعمام. کیا میننگ ہوگا؟ امن، paternal uncle. پیٹرنل انکل. اور ابن، حاضا ابن، دس از اے Son. This is son and these are sons. آگے. هذا شيخ هؤلاء شيوخ. Next. هذا ضيف هؤلاء ضيوف. هذا زميل هؤلاء زملاء. زملاء.
علماء ظلماء زملاء. ٹھیک ہے. ضیوف کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ ضیف گیسٹ. گیسٹ ضیوف. ٹھیک ہے نا. اور شیخ کون ہوتا ہے؟ اولڈ مین. Old man. ضیوف ہے نا. اور حاضر زمیل ان کون ہوتے ہیں؟ کلاس میٹ اور فرینڈ. اور ہاں زملا فرینڈ از کلاس میٹ. زملاء. ٹھیک ہے. وہ آپ کا پرولر ہو جائے گا. اچھا آگے پڑھیے. اب دوسری سسٹر پڑھ لیں جلدی سے. هذا فقیر هؤلاء فقراء. فقراء. بار بار پڑھیں گے. صرف میرے پاس پڑھتے ہیں نا آپ. اب چھٹیاں ہوگی نا اسکول کی تو ابھی آپ نے پڑھنا ہے گھر پہ. ٹھیک. چلیے پریکٹس کرنی ہے بہت ساری. ہاں جب عربی زبان کو اونچا اونچا بولنا پڑتا ہے, اس کو اونچا بول کے پڑھنا پڑتا ہے, پھر جا کے وہ زبان پہ جاری ہوتی ہے. ہاذا فقیرن, دس از پور. یہ غریب ہے. اور وہ کیا ہے یہاں پہ ہاؤلائی کا کیا میننگ ہوگا؟ وہ سب. ہاں these are فقراء, these are poor. ٹھیک ہے. ہاذا مین دس, ہاؤلائی these. یہ ہاؤلائی بھی پرولر ہے. ٹھیک ہے. سیم آتے ہیں. اگر یہ آپ کا سنگولر ہے تو یہاں بھی سنگولر ہوتا ہے, یہاں پرولر ہو تو یہاں پہ بھی پرولر ہوتا ہے. ہاذا غنی. هذا غنی هؤلاء أغنياء. اغنیاء. ٹھیک ہے. ان کو میں نے کہا تھا لاسٹ ٹائم, میں نے کہا تھا ان کو پریکٹس کرنا. هذا صديق هؤلاء أصدقاء. هذا طبيب هؤلاء أطباء. اتباء. ٹھیک ہے نا. اتباء. طبیب کا طبیب کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر. ہاں ڈاکٹر. دیز آر ڈاکٹرس. آگے. هذا فتى هؤلاء فتية. دیز آر ینگ مین. ٹھیک ہے نا. جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں نا وہ ان کو فتیتن کہتے ہیں. اور فتن جو ہوتا ہے دس از اے ٹین ایجر اور دیز آر ٹین ایجرس. ہاذا ٹین ایجرس نہیں کہیں گے, ینگ مین اور ینگ مین. ٹھیک ہے. چلیے. ہاذا أخ هؤلاء أخوات. اخوتن. ہاؤلائی اخوتن. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. استاذہ مجھے سوال پوچھنا تھا کہ پوچھیے. یہ اخن جو ہے مذکر ہے تو اس کی جو جمع ہے اس میں تنوین کیوں ہے؟ بہت اچھا کیونکہ سوال ہے ہم آپ نے کا. جو یہاں دیکھیے فتیتن میں بھی تو آ رہی ہے نا, یہاں پر نہیں ہے اور یہاں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کو پتہ کرنا ہو کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ یہ مؤنث ہے شاید, ہے نا, گولتا آ رہی ہے نا, ڈاؤٹ ہوتا ہے نہیں نا. استاذہ ہم نے جیسے جو ناموں کی جو جمع یاد کی تھی اس میں اخوانن ہے, اخن واحد, اخوانی تثنیہ اور اخوانن جمع کے لیے. تو اخوان تو اس نون میں ہے نا. اخوتن. ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو اس کی دو جمع ہوتی ہیں نا. بھائی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک تو بلڈ بردر ہوتے ہیں اور دوسرے کیا ہوتے ہیں, وہ دینی بھائی ہوتے ہیں, ہے نا. تو اخوتن آپ کے کیا ہوتے ہیں, بلڈ بردر ہوتے ہیں. اور اخوان کیا ہوتے ہیں, یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی یوز ہو سکتے ہیں ویسے تو, لیکن یہ دو طرح کے بھائی ہوتے ہیں نا, ایک بلڈ بردر ہوتے ہیں اور ایک باہر جس مطلب ہے دینی بھائی ہوتے ہیں. ہم سسٹرز اور بردرز کہتے ہیں نا, تو وہ آپ کے جو دینی دو ورڈ ہے, آپ سمجھ لیں اخن کے دو پرولر ہیں, بس ختم بات. ٹھیک ہے. ایک اخوانن. اب اس میں آپ نے غلطی یہ کرنی, میں اس لیے یہ والا نہیں بتاتی کہ اس میں آپ غلطی جو ہے نا پھر وہ زیر لگا دیں گی تو یہ کیا بن جائے گا, یہ ڈیول فارم بن جائے گی.
تو آپ نے اس کے اوپر 2 پیش لگانے، جیسے یہاں پہ 2 پیش لگے تو تب جا کے یہ صحیح ہوگا. ورنہ اگر آپ نے یہاں پہ زیر لگا دی تو وہ اخن کا جو مثنیٰ ہوتا ہے، ڈوئل فارم جو ہوتی ہے وہ اخوانی ہوتی ہے، تو کہیں آپ نے ادھر زیر لگا دی تو وہ نہ بنا دیں، تو تنوین آئے گی اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اس پہ نہیں پڑھتی. اچھا، دوسری بات جو آپ کا سوال یہ ہے کہ یہاں گول تا کیوں آ رہی ہے، تو گول تا اس سے کچھ نہیں ہوتا. ملائکہ میں بھی تو گول تا آتی ہے، کیا وہ مؤنث ہے؟ نہیں ہے نا. آپ نے اس کا واحد دیکھنا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر واحد آپ کا مذکر آ رہا ہے تو پھر یہ بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے. واحد مذکر ہے نا، اور یہ بھی مذکر ہے، اس میں تو گولتا نہیں آ رہی، تو پھر آپ کا یہ بھی مذکر ہوگا. بھلے اس کے اوپر گولتا آ جائے، یہ مذکر ہی ہوگا. تو آپ نے واحد پہ جانا ہے. کبھی کبھی کیا ہوگا، الف تا کے ساتھ، الف تا جو ہوتا ہے وہ آپ کا مونس کے لیے ہوتا ہے نا، مسلماتن. تو کبھی کبھی آپ کا یہ جو ہے نا الف تا آئے گا، لیکن پیچھے اس کا لیکن وہ لفظ مذکر ہوگا. الف تا والا بھی مذکر ہوگا، مؤنث نہیں ہوگا. تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ تو پھر آپ اس کے واحد کو دیکھیں گے. اس کا واحد کیا ہے، کیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو اگر وہ مذکر ہے تو پھر یہ لفظ آپ کا مذکر ہوگا. مثلا آپ کہتے ہیں جیسے اس میں بہت سارے لفظ ہیں، لیکن میں وہ لفظ ڈھونڈ رہی ہوں جو آپ کو سمجھ آئے نا. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پہ جو ہے آپ لگائیے جیسے مرفوعن. ٹھیک ہے نا، ورڈ بہت سارے ہیں لیکن آپ کی سمجھ میں آئے تب بات ہے نا. مرفوعن مذکر ہے یا مؤنث ہے نا؟ مذکر ہے نا، گولتا نہیں آ رہی. تو مرفوعاتن جو ہوتا ہے، مرفوعاتن اس کا آگے پلورل بنتا ہے تو وہ بھی مذکر ہوگا. الف تا لگی ہے پھر بھی مذکر ہوگا. تو آپ نے اس کے واحد کو دیکھنا جا کے کہ واحد مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر الف تا لگی ہے اور جو اس کا واحد ہے وہ گولتا کے ساتھ آ رہا ہے، مسلمتن، یہ اب مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مسلمتن ہاں مؤنث ہے نا. مسلم تو مسلمات ان کیا ہوگا، وہ مؤنث ہوگا. تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے واحد کو. واحد مذکر آ رہا ہے تو پھر بھلے الف تا آ جائے یا گولتا آ جائے وہ آپ کا مذکر ہی ہوگا. لیکن واحد مؤنث ہے تو پھر وہ مؤنث ہوگا. اس طرح کی میں بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتی ہوں. جیسے آپ کا ہوتا ہے نا دولارن. اب دولارن کیا ہوتا ہے؟ دولارن کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے دولارن کیا ہوتا ہے؟ ڈالر کو کہتے ہیں دولارن. ٹھیک ہے نا. اب دولارن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دولارن مذکر ہے یا مذکر ہے، مؤنث ہے؟ مذکر ہے، بٹ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ دولاراتن آتی ہے. راتن آتی ہے، اس میں آپ کا یہ آتا ہے. اب یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. صحیح ہے. تو ایسے ہاں، عدد اور معدود کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ. یہاں تو دولارن کی بات ہو رہی ہے، یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے. عدد معدود اس میں ایسا رول رہتا ہے ٹیچر کی جیسے وہ اس کی عدد اگر مؤنث ہوتی ہے تو معدود مذکر ہوتا ہے. ہاں وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو آپ کے سیم ہوتے ہیں نا. اگر یہ والا مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے. تو فائنڈ آؤٹ آپ کو کرنا ہے. فتیتن مذکر ہے کیونکہ اس کا واحد جو ہے وہ فتن مذکر ہے. اخوتن جو ہے وہ آپ کا مذکر ہے کیونکہ اخن جو ہے وہ آپ کا مذکر ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ یہ ہاں. استاذہ جی، یہ واحد جو بول رہے نا اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ سنگولر. جی اوکے. سنگولر پلورل. جی یہ پلورل ساری لائن پلورلز کی ہے اور یہ سنگولرز کی. اس کے ساتھ ہاذا آ رہا ہے. یہاں پہ آپ کا پلورل ہے اس لیے اس کے ساتھ ہاؤلائی لگا رہے ہیں، ہاذا نہیں لگا سکتے. ہاذا اخوتن، ہاذا فتیتن، ہاؤلائی فتیتن. ہاذا کا پلورل نہیں لگانا ہے ساتھ. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہاذا جدیدن. پڑھیے بیٹا، کہاں پڑھا تھا؟ هذا جديد هؤلاء جدد جدد. هذا مدرس هؤلاء مدرسون. اب یہ بھی پرولر ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا جو پرولر آیا ہے یہاں تک جو سارے اوپر آ رہے تھے وہ آ رہے تھے آپ کے
कौन से प्लूरल आ रहे थे ऊपर, वो ब्रोकन प्लूरल आ रहे थे। वो वाहिद का लफ्ज जो होता है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा आपको, ब्रेक हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मुदरिस का लफ्ज पूरा नजर आ रहा है, मुदरिसुन, और ये आगे मुदरिस पूरा है ये, और ऊना साउंड आगे लगा दिया है। मुहंदिस पूरा नजर आ रहा है तो ये ऊना लगा दिया है। तो ये क्या है, आपका साउंड प्लूरल है। साउंड का मतलब क्या है कि ये आपका सालिम है, और ये वाला क्या है, ये मुकस्सर है। सालिम होता है साउंड, साउंड प्लूरल, और मुकस्सर होता है ब्रोकन। सही है, दोनों मैंने बता दिए, तो अभी आप इसको देख लेना। जिसमें वाहिद का लफ्ज आपको नजर आ रहा होता है, ऊना साउंड लगा देते हैं आगे, वो आपका क्या होता है, वो साउंड प्लूरल होता है। इसी तरह आपका मुस्लिमतुन होता है, उसमें भी आप आतुन आगे ऐड कर देते हैं, वाहिद का लफ्ज जो होता है मौजूद होता है, मुस्लिमतुन। और आपका ये पूरे का पूरा वहां पे आगे आप क्या कर देते हैं, मुस्लिमातुन जब बनाते हैं, अलिफ ताक ऐड करते हैं, तो इसमें आपका मुस्लिम जो है वो पूरा मुस्लिमा पूरा मौजूद है, ये वाला वर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन किताब है, और किताब की जमा क्या होती है, कुतुबुन होती है। अब इसमें किताब का लफ्ज आपको नजर नहीं आएगा, कुतुबुन में नजर आ रहा है किताब का लफ्ज, नहीं नजर आ रहा, तो ब्रेक हो गया। तो ये आपकी जमा कौन सी है, ब्रोकन प्लूरल है। ये वाली भी साउंड है, ये वाली जो मैंने बनाई है, और ये वाली भी साउंड है, क्योंकि इसमें आपको मुदरिस, मुहंदिस, फला सब नजर आ रहा है, मुज्तहिद भी नजर आ रहा है। तो ऊना साउंड जिसमें आती है ये आपका, और आतुन साउंड आती है, ये आपके साउंड प्लूरल होते हैं। साउंड का मतलब क्या है, उर्दू में क्या कहेंगे, सालिम, जमा सालिम, साउंड प्लूरल, जमा सालिम। और जो दूसरा होता है जिसमें जैसे किताब कुतुबुन, तो ये होता है आपका जमा मुकस्सर, मुकस्सर, जमा मुकस्सर, नॉट मुकस्सर, मुकस्सर वो जमा जिसको तोड़ दिया गया हो, ठीक है ना, वाहिद का लफ्ज जिसमें टूट गया हो, ब्रेक हो गया। तो ये चीजें थोड़ी सी इनको ज़हन में रखें और फिर आगे चलें। तो फलाहुन का मतलब क्या था, मीनिंग आने चाहिए सबके, मुदर्रिस, ये मुदर्रिस है, मुदर्रिसूना, these are teachers, हाजा मुहंदिसुन, this is engineer, हाउलाई मुहंदिसूना, these are engineers। हाजा फलाहुन, फलाहुन का क्या मीनिंग होता है बेटा इरम? ये नया वर्ड है, नया वर्ड नहीं है, पढ़ा है। बिनतुल फलाह ही नहीं पढ़ा आपने बुक 1 में, ये बुक 2 है। बिनतिल फलाह ही पढ़ा है आपने, नया वर्ड नहीं है। किसान की बेटी, ओके, ये पीछे आप पढ़ के आए। हाँ, जी जी, तो फलाहुन का मतलब है किसान, और उसका प्लूरल क्या होगा, हाउलाई फलाहुना। अब इसमें भी आप देखें, आपने वानून ऐड किया फला के अंदर, फला पूरा मौजूद है, उसमें आपने वानून ऐड किया, तो ये आपका साउंड प्लूरल है। फिर इसी तरह से मुज्तहिदुन, मुज्तहिदूना, वानून ऐड हो गया, मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, मुस्लिम पूरा मौजूद है यहाँ पे, आगे आपने ऊना साउंड लगाई। तो ये आपके क्या है, साउंड प्लूरल है, यानी सालिम, मुजक्कर, मुजक्कर सालिम। एक मुजक्कर सालिम होता है, एक मुअन्नस सालिम होता है। मुस्लिमातुन जो होता है मुअन्नस सालिम होता है, और ब्रोकन जो होते हैं जैसे रजुल से रिजाल। अब रजुल जो है इसमें नजर नहीं आ रहा, रिजाल में टूट गया, वर्ड टूट गया। इसी तरह आपके और भी वर्ड हैं, ठीक है। चलिए आप कोई और माइक ले लें और पढ़े आके। बिल्किस आप आएंगी, पढ़ेंगी? बाजी मैं कोशिश करती हूँ, मेरे लिए ये नया है, मैं सिर्फ आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए अच्छा चलिए, मैं फिर शनाज को बुलाती हूँ। शनाज आप आ जाए, फिर आप सुनिए और फिर देखिए। ओके जी। حول المفردات التي تحتها خط إلى الجموع كما هو موضح في
فی المثالی. فی المثال. جب بھی الف لام آگے آئے گا نا تو پھر آپ نے ملا کے پڑھنا. صحیح ہے. اس کو بھی آپ نے ملایا تھا, اس کو آپ نے دو ساکن آ گئے یہاں پہ تو یہاں پہ زیر دے کے ملایا تھا. حوِّل کل, جب بھی دو ساکن آپ دیکھیں نا یہاں دو آئیز بنی ہوئی ہیں ہے نا, تو آپ نے زیر دے دینا. پہلی والی آئی کو آپ نے زیر دے دینا. حوِّل المفردات التی, اب الف لام آیا پھر آپ نے ملا دیا. جی یہاں پہ آپ کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے نیچے کسرہ پہلے سے موجود تھا تو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ دو سکون آئیں گے پھر آپ نے لگانا ہے. چلیے اب پڑھیے. چینج دا انڈر لائن ورڈ ٹو رولر اینڈ ریکنسٹرکٹ دا سینٹینسز. تو اس میں آپ کا انڈر لائن جو ہے وہ رجل ہے, اس کو آپ نے پرولر میں چینج کرنا ہے اور پھر سینٹینس دوبارہ بنانا ہے. پہلے اگزامپل پڑھ لیں تاکہ سمجھ آ جائے. مثال من هذا الرجل هو حاج. کیا یہ آدمی من یہ حاضر آدمی رجل کون ہے, یہ آدمی کون ہے, ہوا حاج وہ حاجی ہے. من هؤلاء الرجال هم حجاج. وہ سب آدمی کون ہیں, وہ حجاج ہیں. وہ کیوں کہہ رہی ہیں یہ سب آدمی کون ہے؟ یہ سب آدمی. حاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا, تو پرولر کا بھی وہی میننگ ہوگا نا, سیم ہوگا. یہ آدمی کون ہے, سب کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ آدمی کون ہے. جی جب آپ ہیں لگائیں گی نا, یہ آدمی کون ہے, تو وہ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ پرولر ہے. ٹھیک ہے, ہیں لگانے سے. اب ہم حجاج, دے آر پلگرمز, یعنی وہ حاجی ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی طرح آپ نے بنانے ہیں. طالبس کو آپ نے من اینا, حاضہ کو بھی چینج کریں گی, جب اس کو چینج کریں گی تو اس کو ہاؤ ڈائی میں چینج کریں گی, اور پھر ہوا پروناؤن کو بھی چینج کریں گی. تو اس طرح کر کے کریں, ریکنسٹرکٹ کرنے ہیں یہ. من أين هذا الطالب هو من الهند. یہ طالب علم کہاں سے ہے, وہ انڈیا سے ہے. اب اسی جملے کو ادھر لکھیں دوبارہ. من أين هؤلاء طلاب. طلاب, هم طلاب, طلاب هو من الهند. طلاب آئے گا نا. الطالب کا پرولر الطلاب بنائیں گی نا. جی تو الف لام, اس میں بھی الف لام لگے آپ نے, اس میں بھی الف لام لگانا ہے. اور جب الف لام آئے گا تو پھر تنوین نہیں آئے گی. الطلاب نہیں ہوتا, الطلاب ہوتا ہے. کلیئر ہے بات. چلیے نمبر 3 یہ ہو گیا, نمبر 2 کریں. أين التاجر الكبير هو في السوق. بڑا تاجر کہاں ہے, وہ بازار میں ہے. أين التجار الكبار هو في السوق. ہم بولیں گے یا ہو, ہم فی السوق. یہاں پہ بھی ہم بولنا تھا نا. طلاب کے لیے پروناؤن جو ہوتا ہے یہ پیچھے جاتا ہے, اور پیچھے جو ہے اگر یہاں پہ آپ نے ہوا لگا دیا اور یہاں پہ طلاب لگا دیا تو غلط ہو جائے گا نا. جی ہم فی السوق. ہم فی السوق, تو خیال سے کرنا ہے. چلیے اگلا کریں. أين المدرس الجدید. نئے ٹیچر کہاں ہے, ہوا عند المدیری, وہ پرنسپل کے پاس ہے. أين المدرسون الجدید. جدیدو کیسے آئے گا, جب یہاں مدرسونا کر دیا تو یہاں کیا ہوگا, جدود. ہاں الجدود. الجدود هم عند المدیری. أين الطالب الجدید. نئے طالب علم کہاں ہے, اہوا فی الفصل. کیا وہ کلاس میں ہیں. أين الطلاب الجدود. اہم فی الفصل. گڈ. نمبر 5. نئے طالب. جی هذا الطالب غنی لا هو فقیر. کیا یہ طالب علم مالدار ہے, نہیں وہ غریب ہیں. غریب ہے, غریب ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی پلورل میں بنائے. هذا الطلاب اغنیاء.
लाहुम फ़क़ीरुन। इन्होंने क्या गलती किया, कोई बताएगा? इसमें सेंटेंस में गलती की है इन्होंने, आप लोग सुन रहे अगनिया हैं नहीं? यहाँ पे आपने हाज़त तुल्लाबु लगा दिया। अहाउलाई तुल्लाबु अगनियाउ। हाउलाई तुल्लाबु, ठीक है ना? इल नहीं पढ़ेंगी, इत्तुल्लाबु, हाउलाई इत्तुल्लाबु। अच्छा आगे पढ़, नंबर 6। मन हाज़र रजुलु हुआ दैफुन। ये आदमी कौन है? वो मेहमान है। मन हाउलाई रिजालु हुम दुयूफुन। दुयूफुन, इसका ये सब वर्ड आप पीछे पढ़ चुकी हैं, इसलिए मैंने दोबारा आज रिवाइज करवाए। आगे पढ़िए, नंबर 7। ली अखुन कबीरुन हुआ तालिबुन बिल जामियती। मेरा एक भाई है, वो तालिबे इल्म है यूनिवर्सिटी में। ली इखवानुन किबारुन हुआ हुम तुल्लाबुन बिल जामियती। गुड। अब तुल्लाबुन यहाँ पे अलिफ लाम नहीं है, तो आप भी अलिफ लाम नहीं लगाएंगी, ठीक है? सही है। और इखवातुन पे भी आप नहीं लगाएंगी। इखवानुन जो आप कह रही ना, उस पे भी आप अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस पे नहीं लगा हुआ, कबीर पे भी नहीं लगा हुआ, किबारुन। सही है, चले आगे। ऐना सदीकुका ज़हबा इलल मक्तबी। क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तुम्हारा दोस्त कहाँ है? ज़हबा इलल मक्तबी, वो लाइब्रेरी की तरफ गया है। चलिए। ऐना अस्दिकाउका ज़हबू इलल मक्तबी। ऐना अस्दिकाउका, ठीक है? इसको प्लूरल करना है, सिर्फ इसको नहीं करना। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, इसको कोम नहीं करना, ठीक है? इसको का ही रहने देना। एक आदमी के बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं ना, तो का ही रखना है इसको। ज़हबू इलल मक्तबी, इसको ज़हबा को ज़हबू कर देंगे। और ये सब आप पढ़ के आए हैं पीछे, ऐसी कोई नई बात नहीं है। ज़हबू, ज़हबना भी पढ़ा है, ज़हबू। चलिए अभी आगे क्या है, नंबर 9। मुहम्मदुन लहुबनुन सगीरुन। मोहम्मद उसका बेटा छोटा है, उसके छोटे बेटे हैं। नहीं, एक बेटा है ना, मोहम्मद का छोटा बेटा है जी। हुआ तालिबुन फिल मदरसती, वो मदरसे में तालिबे इल्म है। मुहम्मदुन लहू अबनाउन सिगारुन हुम तुल्लाबुन फिल मदरसती। जिनको लिखना आता है वो लिखें भी जरूर, लिखने से सारे सेंसेस काम करते हैं आपके, फिर आपको जल्दी चीजें याद होती हैं। आगे। ज़मीलु का मुजतहिदुन, नाम हुआ मुजतहिदुन। क्या तुम्हारे दोस्त मेहनती है? हाँ, वो मेहनती है नहीं है, अभी तक तो आप सिंगुलर पढ़ रही है ना। क्या तुम्हारा दोस्त मेहनती है? यस, जी हाँ वो मेहनती है। अब आप प्लूरल करें। अज़ुमलाउका मुजतहिदूना, नअम हुम मुजतहिदूना। नाम हम मुज्तहिदूना, तो कुछ का क्या बनेगा, इसका आपने पढ़ा है कि दूना बनेगा, मुज्तहिदूना। और बाकियों का आपने बहुत सारे जो हैं वो आपने पढ़े कि वो जमा ब्रोकन प्लूरल है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाए, कौन आएगा अभी? किसको आना है? पढ़ना है आके, किसी को प्रैक्टिस करनी है? अलीना के बच्चों में से आ जाए तो। Make the following notes. हम पढ़े। मिसालुन अबनाउ मुहम्मदिन अबनाउहु। क्या हुआ? अपना उनका मतलब क्या है? सन्स, ठीक है? प्लूरल है ना, इब्नुन का प्लूरल है ये।
इब्नुन बेटा सन और अबनाउन बेटे, अबनाउ मोहम्मदिन मोहम्मद के बेटे, मोहम्मद सन, और फिर यहाँ पर क्या है अबनाउहु his sons, his हु का मतलब यहाँ पर क्या है his sons। तो अब ये जो हु की ज़मीर है ये किधर जा रही है, मोहम्मद की तरफ जा रही है। अबनाउ मोहम्मद दिन भी कह सकते हैं और अबनाउहु भी कह सकते हैं, उसके बेटे, यानी किसके बेटे, मोहम्मद के बेटे। तो ये आपकी हु की ज़मीर मोहम्मद की तरफ जा रही है, ठीक है। बहुत ही आसान है, अभी इसको करना है और सब कुछ उन्होंने लगा के दिया हुआ है आपको। चले करें। अस्माउन, अस्माउन, अस्माउ अत्तुलाबी, अस्माउहुम, अस्माउहुम, अस्माउहुम। तो ये जो हमजा है ना, इसको यहाँ पे चेयर पे बिठाएंगे, इसके नीचे कुर्सी रखेंगे बेचारे के नीचे, ताकि थोड़ा ऊंचा हो जाए, ठीक है। छोटा सा है ना, तो उसके कुर्सी पर ये इसकी चेयर है, वो जो है इसको पढ़ा, वो को पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे हम हमजा को ही, ठीक है। अस्माउहुम, वो को नहीं पढ़ा जाएगा। चलिए आगे करें। अस्मा का मतलब पता है ना, मीनिंग करें। अस्माउन नेम्स, the students' names, the student's name, his names, no his name, his तो होता है who, ठीक है ना, their names, और Their name. their names, his names तो नहीं होता ना, their names होता है, आपको पता है ना, their names होता है। अच्छा यहाँ पर करें। Zumla'u, Zumla'u Hamidin, Hamidin, Zumla'uka, Zumla'uka, क्या मीनिंग होगा जुमलाउ का? your classmates, योर क्लासमेट्स, हामिद्स क्लासमेट्स और जुमलाउ क्लासमेट्स। और इसका सिंगुलर क्या होगा जुमलाउ का? एक क्लासमेट को क्या कहते हैं? जमीलुन। जमीलुन से प्लूरल क्या बना है, कौन सा प्लूरल है? ये ब्रोकन प्लूरल है। और ये है इस्मुन, इस्मुन से अस्माउन, ठीक है। यहाँ पर जब आएगा तो मिलाने के लिए फिर हम तनवीन गिरा देंगे और एक पेश लगाएंगे, अस्माउत्तुल्लाबी, अस्माउहुम, ठीक है। यहाँ पे तनवीन आ रही है, बट बाकी जगह कहीं पे भी आपने तनवीन नहीं लगानी, क्योंकि आगे हमने मिलाना है, ठीक है। तो मिलाने के लिए फिर तनवीन के साथ नहीं मिला सकते। अच्छा जी, आगे क्या है आपका? ये हो गया अस्दिकाउ, अस्तिकाउ, अस्तिकाउ अल मुदर्रिसी, अस्तिकाउहु। ठीक है, वेरी गुड। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा? अस्दिकाउ, अस्दिकाउ का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे? His His friends, your friend, their friend, ठीक है, his friends, ठीक है। ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ये जो his होता है ना, पोजीशन में दे रहे हैं ना, किसी के पोजेशन में दे रहे हैं ना, his, your, her, है ना, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये पोजेशन के लिए होते हैं। your brother, my brother, ठीक है, और their brothers, तो इस तरह से है। अच्छा जी, अब ये तो एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, कौन करेगा इसको आके? आप आ जाए, कौन आना चाहेगा? शनाज ने कर लिया, लोग किधर गए हैं सारे? थक गए बेचारी पहली क्लास करके। हम पढ़े टीचर? पढ़े पढ़े। इकरा इकरा अल मिसाल सुम्मा हौलिल जुमलल आतियती मिसलहु अत्तालिबु ज़हबा इलल मतअमी, तालिबे इल्म गया होटल की तरफ, अतुल्लाबु ज़हबु इलल मतअमी, तालिबे इल्म गए होटल की तरफ। आप थोड़ा तेज पढ़ेंगे, जरा सा तेज तेज पढ़ने की कोशिश करें अभी।
आपको आता है माशाल्लाह, आप तेज पढ़ने की कोशिश करें. الطالب جلس في الفصل الطلاب جلسوا في الفصل المدرس خرج من المدرسة ٹیچر نکلے مدرسے سے المدرسون خرجوا من المدرسة التاجر ذهب إلى السوق تاجر گیا بازار کی طرف التجار ذهبوا إلى السوق چلے تھوڑا سا ایکسنٹ بھی عربی آنا چاہیے نا, چینج ہونا چاہیے عربی ایکسنٹ, اردو ایکسنٹ میں نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے, عربی کو عربی ایکسنٹ میں پڑھنا, انگلش کو انگلش ایکسنٹ میں بولنا چاہیے نا. چلیے کوشش کرنے سے سب آ جاتا ہے. چلیے پڑھیے ابھی اقرا وقت. اقرا وقت الطلاب فی الفصل طالب علم کمرے کلاس میں ہیں. من هؤلاء الاولاد وہ سب لڑکے, یہ لڑکے کون وہ سب ہیں؟ بیٹے ہیں. سب کو چھوڑ دینا, میں نے بولا سب نہ لگائیں, سب کے لیے کوئی ورڈ نہیں آ رہا یہاں پہ. من کا مطلب ہوتا ہے کون, ہاؤلائی, ٹھیک ہے, ہاؤلائی کا مطلب کیا ہے انگلش میں, دیز ہوتا ہے نا, اور اردو میں تو یہ ہوگا, ٹھیک ہے, یہ اور اولاد کا مطلب لڑکے. یہ لڑکے کون ہیں؟ جب ہیں لگائیں گی نا آپ اینڈ پہ تو وہ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ بہت سارے لڑکوں کی بات ہو رہی ہے, اور لڑکے بھی دیکھیں پرولر آ رہا ہے نا, تو سب لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ لڑکے کون ہیں؟ اہم ابناؤک کیا وہ تمہارے بیٹے ہیں؟ لاہم ابناؤ اخی نہیں وہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں. میرے بھائی کے بیٹے ہیں, گڈ. من ہؤلاء الناس یہ سب لوگ, یہ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ بس سب کو نکال دینا, باقی رہنے دیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ ہم حجاج من ترکیہ وہ حاجی ہیں ترکی سے. ترکی سے حاجی ہیں. آگے این تجار تاجر کہاں ہیں؟ ذهبوا الى السوق وہ سب بازار میں ہیں. اچھا اب آگے کوئی اور پڑھے. علینا اپنے بچوں میں سے بھیجو کسی کو, باقی کے سب کے تو گھروں میں شور ہو رہا ہے. چھوٹی بچی آ جائے. من هؤلاء الرجال who are these men? Hum ضيوف they are guests. They are guests. الفلاحون في الحقول وأبناؤهم في المدرسة. کیا میننگ ہوگا؟ فلاحون, الفلاح کیا ہوتا ہے؟ فلاحون farmers are in the field. Farmers are in the field and their sons are in اس میں بھی ایس لگائیں گے, ٹھیک ہے, فیلڈز, ٹھیک ہے, اور یہاں پر کیا آئے گا؟ and their sons are at school and in school. Are in school. آگے أين الطلاب الجدد? Where are the new students? بعضهم في الفصل وبعضهم عند المدير. Some of them are in class and some of them are with the principal. أمامي
tujarun kibarun. Amami bathroom. अमुन क्या होता है? Parental uncle. हाँ, अंकल. एक अंकल हो तो अमुन, और ज्यादा हो तो आमामुन. Okay. ठीक है, और फिर या लगा तो क्या बन गया? आमामी. My uncles My uncles are big merchants. big merchants. आगे. Haulai ikhwati. These ikhwati बेटियां रहते sisters रहते हैं आंटी. No, इख्वतुन है ना. इख्वतुन क्या होता है? Brothers. Brothers. इख्वतुन. ये अखुन का प्लूरल है ना. अभी इतनी लंबी बात हुई थी इसके ऊपर. इख्वतुन. ये अखुन है, ये इसका अखुन का प्लूरल है, इसलिए ये आपका मैस्कुलिन है. ये सिस्टर नहीं है, सिस्टर नहीं है, ब्रदर है, क्योंकि अखुन है इसका सिंगुलर. चलो. हाउलाई, these are brothers. my brothers. My का मीनिंग कहाँ से आ रहा है? ती के साथ या ऐड हुआ है ना. सिर्फ या से आ रहा है. वो ता तो पहले भी था ना उधर. ठीक है जी, ती के साथ ऐड हुआ है या. हाँ, सही. आगे नंबर 10. Aina abnauka ya aliyun. या अलीयुन. या अलीयुन तो नहीं होता. Aliyu. अल्लाह, ये याद रखना, या के बाद जो आएगा उसके पर तनवीन नहीं आ सकती. अलीयू होगा. ठीक है, आगे. ऐना अबनाउ का या अलीयू, वेयर आर योर sons, O Ali. ओ अली, हम फिद दुकानी, they are They are at the shop. They are in the shop. They are in the shop. Number 11. At-tulabu kibaru fil mal'abi wat-tulabu sagaru fil fasli. सिगारू, ये तशदीद के नीचे कसरा है. ठीक है. सिगारू फिल फसली. अतुलाबुल किबारू का क्या मतलब है? Big students. Big students are in the mal'abi. mal'ab क्या होता है? Field. No. Field, playground. 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 हुकूल होता है field. ये होता है playground. वतुलाबु सिगारू. And the small students are in the class. Small. पहले स्मॉल का तर्जुमा करेंगे इंग्लिश में, फिर तुलाब का करेंगे. अच्छा जी, कोई और प्रैक्टिस करना चाहते हैं? किसी के पास खामोशी हो तो आ जाए. चले पढ़ ले, थोड़ा सा और पढ़ ले. क्लास हमें खत्म करेंगे 7 o'clock. थोड़ा सा है टाइम. पढ़ ले. Haula'il fityatu ikhwatun. Where are हाउलाइल फितिया युक्तु का क्या मीनिंग होता है? these young men are brothers are my brothers. Are brothers. Brothers. अब यहाँ पे blood brother आ रहा है. ठीक है. इसका मीनिंग है blood brother. These young, ये जो है young men हैं, ये brothers हैं, blood brothers हैं. Abuhum imamu hazal masjidi. Their father is an imam at this masjid. hazal masjidi. Imamu hazal masjidi. Their abu is this mosque's imam. ठीक है ना? या the imam of this mosque.
ٹھیک ہے. هؤلاء الرجال فلاحون من قريتي. These men are farmers in the field. من قریتی from من کا مطلب from ہوتا ہے نا my village. These men are farmers from my village. Okay. آگے أين الطلاب الجدد? Where are the new students? أخرجوا. Did they go? Did they left? Did they leave? Leave. نعم. خرجوا وذهبوا. Yes, they went to. Wait, They left and they went to إلى المكتب. إلى They left. المكتب. They went to the library. آگے هؤلاء أتباع مسلمون. Are these doctors. Are these doctors Muslim? نعم هم مسلمون. Yes, they are Muslim. They are Muslims. Again, number 16. لي أبناء صغار. I have a small son. Sons. بعضهم في المدرسة ابتدائية وبعضهم في المدرسة المتوسطة. تتی ایک تا موٹا پڑھا جائے گا پھر تا چھوٹی والی جو کورس پڑھے. ٹھیک ہے. تو بعضهم في المدرسة الابتدائية. Some of them are in elementary school, primary school. And some of them are in secondary school. No, middle school. متوسطة. امت وسط ہیں نا ہم. امت وسط کیوں کہتے ہیں؟ مڈل بیچ کے ہے نا. ہاں بیچ کی جو درمیانی. تو یہ آپ کا مڈل ہو گیا نا مڈل اسکول. وسط سے بہت سین تو. اچھا یہ ورڈز ہے ان کی آپ نے جمع لکھنی ہے. جلدی سے بولیں ان کو پڑھ دیں ذرا سا. کبیرون اس کا پلورل بنانا نا. پلورل کرنا. جی کبارون. پلورل کیا ہوگا مسلمون کا؟ مسلمون. رجلون ابناؤن ہوگا یا ابناؤن ہوگا؟ ابناؤن ہوگا. یہاں پہ کسرہ ہے وہاں پہ زبر ہے. بنتن میں یہاں پہ کسرہ ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ رولر کیا ہوتا ہے اس کا بنتن کا؟ بناتن. بنات وہاں پہ زبر آتی ہے یہاں پہ زیر آ رہی ہے بنتن میں. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اس کو دیکھا کریں. اسمن اسماءن. اسم کے نیچے زیر آتی ہے بٹ اسماء کے اوپر زبر آتی ہے. ابن کے نیچے کسرہ آتا ہے ابنا کے اوپر زبر آتی ہے. ابناؤن. اچھا دیفن ضیوفن فتن فتیتن حاجن حجاجن. حجاج کرام نہیں بولتے اردو میں بھی حجاج کرام ہے نا. حجاج اس کا پلورل ہے. واخن اخواتن. اس میں زبر آ رہی ہے نا یہاں پہ تو یہاں پہ زیر آئے گی. اپوزٹ آتی ہے. یہاں زیر آ رہی تھی تو یہاں زبر آ رہی تھی. یہاں زبر آ رہی تو اخواتن. صغیرن کیونکہ اخواتن جو ہے نا وہ زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے. اخن تو نکل جاتا ہے لیکن اخواتن جب آپ نکالیں گے تو آپ کے جو مسلز ہیں ان کو پرابلم ہوگی نا. نہیں نکلے گا. ایئر فلو نہیں ہوتا. یہاں پر آپ دیکھیں
صغیر صغار طویل طوال طوال غنی غنی اغنیاء اغنیاء اغنیاء. ان کو بار بار دیکھیں پریکٹس کرائیں گی. چھٹیاں ہو گئی اسکول سے؟ ختم ہو گئے. کب جانا ہے؟ کل سے. اچھا چھٹیاں. اچھا تو ہفتے کتنے ہو گئے؟ سمر ویکیشن کب ہو رہی ہیں؟ فقیرن جولائی اینڈ میں. اچھا ٹھیک ہے. فقیرن فقراء فقراء اس کے اوپر پیش آئے گی. فقراء علماء. تو اس طرح ان کو اونچا اونچا ان کو بولیں پڑھیں اور کوشش کریں کتابیں مل جائیں. نہیں تو پھر بک 2 جو ہے اس کو آپ پرنٹ آؤٹ کروا لیں. بک 2 تھوڑی مشکل ہے تو اس کی ایکسرسائزز بھی کرنی ہے. اگر لکھ سکتی ہیں تو لکھ بھی لیں, تو نہیں لکھ سکتی تو کم از کم پڑھنا تو ان کو آنا چاہیے نا اچھی طرح. آغنیہ بار بار پڑھیں. دونوں سسٹرز اور ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پڑھیے ذرا سے یہاں سے. الکلمات جداد جدیدن ہوتا ہے نا, اور یہ جدیدتو ہے. جدیدت نیو ورڈز. نیو ورڈز. الکلمات الجدیدۃ. الف لام آ رہا ہے, ملا کے پڑھنا پڑے گا. اچھا الحقل حقول ہم بھی پڑھتے نا. اچھا پروننس اوکے پلورل. میننگ کیا ہوگا الحقل کا؟ میننگ کیا ہوتا؟ نیو ورڈ ہے. چنے کے کھیت میں. گانا نہیں سنا کبھی؟ کھیت. ان کو اب کیا پتا کھیت کیا ہوتا تو گانے پتہ نہیں ہے. ہاں فیلڈ. بچیاں چھوٹی نا بھی فیلڈ ہے نا. تو یہ فیلڈ ہے. فیلڈ کیا ہوتا ہے؟ کھیت ہوتا ہے نا. میں نے دونوں طرح لکھ دیا ہے, اردو میں بھی اور انگلش میں. اور حقول کیا ہے؟ پرولر ہے. فیلڈز. الناس یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی. آتا ہے نا قرآن میں. ہاں لوگ پیپل. القریۃ ولیج. بستی ولیج. ہاں الضیف مہمان. ضیفن ہوتا ہے یا ضیف. الشیخ شیخ الشیخ. ہاں تو یہ اولڈ مین. المطعم ریسٹورینٹ. ہوٹل جسے کہتے ہیں نا ہوٹل. المدرسۃ الابتدائیۃ پرائمری اسکول. پرائمری. بس یہ اتنے ہی کرنا ہے. پھر ساؤنڈ پرولر بروکن پرولر میں نے بتا دیے کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ساؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. اونا ساؤنڈ سے بھی آتے ہیں اور آتن ساؤنڈ سے بھی آتے ہیں. آتن سے مؤنث والے آتے ہیں اور مذکر والے اونا ساؤنڈ سے. مسلمون مسلمون مسلماتن مسلماتن. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ آپ کے ساؤنڈ پرولر. سالم جسے کہتے ہیں جمع سالم. ساؤنڈ پرولر. اور یہ والے بروکن ہیں. یہ آپ کے واحد کا لفظ جیسے رجلن سے رجالن وہ ٹوٹ جاتا ہے. رجلن نہیں آ رہا رجالن میں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا بروکن پرولر ہے. کتابن کتبن. جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے نا بک ہوتا ہے اور پھر بکس ہوتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ساؤنڈ پرولر ہے. اس میں بک میں ایڈیشن ہو گیا ہے اس کا. ٹھیک ہے. پین کے اندر ایڈیشن ہو گیا. یہ آپ کا ساؤنڈ پرولر ہے. واحد کا لفظ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے نا پرولر میں. سنگولر کا ورڈ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے نا. بک بھی یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ ساؤنڈ پرولر. لیکن یہاں پر دیکھیں مین ہے. اب مین کا ورڈ یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. نہیں. یہاں وومن کا لفظ ورڈ آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہا. چینج ہو گیا. ٹوٹلی کمپلیٹ چینج ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے بروکن پرولر. ساؤنڈ اینڈ بروکن. تو پھر مسلمون سے مسلمون. مدرسون سے مدرسون. مسلمتن سے مسلمات. مہندستن سے مہندسات. ٹھیک ہے. چلیے یہ آپ کو نجم یہ کچھ انہوں نے بتایا. نجم نجوم کتاب کتب جبل جبال پہاڑ کو کہتے ہیں. اور تاجر تجار یہ پڑھا ہے. قلم اقلام. قلم اور اقلام اس کا پرولر ہوتا ہے. اب دیکھیں قلم کا لفظ یہاں پہ نہیں نظر آ رہا آپ کو. تو یہ آپ کے بروکن پرولر ہے. ضمیر کا نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ بروکن ہے. بس چلے آپ کا ختم ہو گیا لیسن. اور پھر نیکسٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے
ये मुदरिसतुन का प्लूरल क्या होगा, मुदरिसातुन। ये मोनस है ना, तो मोनस में अलिफ ता ऐड करते हैं इन पे। मुजक्कर में आपका अगर कुछ का क्या होता है वो ब्रोकन हो जाता है, और कुछ का क्या होता है वो वाव नून लगा देते हैं। मुदरिसुन मुदरिसून, ठीक है, लेकिन ताजिरुन तुजारुन उसका ब्रोकन आ रहा है। चलिए ज़हबा और ज़हबू भी हमने पढ़ लिया, और फिर ये हमने वर्ड पढ़े हैं, इनको याद करना है। मैंने सबके मीनिंग बता दिया आपको, ठीक है, लिखे हुए भी है यहाँ पे। तो आप लोग पढ़ने वाले बने, वरना पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो आगे जाने वालों में बने, पीछे जाने वालों में ना बने, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप लोग जज़ाकल्लाहु खैर। हाँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगी, मैं आप चैप्टर पढ़ा दिया करूंगी ना। हमारे साथ क्या हो रहा बोले तो ये जो एक थोड़ा सा ये जो ग्रामर आ रही है ना, थोड़ी हार्ड दिख रही है, क्योंकि जो उर्दू वर्डिंग आप कर रहे हो ना वो इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट कर लेके लिखना पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। थोड़ा स्लो जाएंगे तो इंशाल्लाह बिगिनिंग है ना ये। हाँ, मैं स्लो हो जाऊंगी, मुझे क्या है, मुझे कोई मसला नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि मैं 1 आवर की क्लास में ये एक दो क्लासेस हमारे जब हमें समझ में आ जाएगा ना ये वर्डिंग को, तो इंशाल्लाह फिर इतना नहीं। ये सारे न्यू वर्ड्स आए हैं ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तालिब तो आपने पढ़ा है, जदीद भी पढ़ा, लेकिन उसका जो प्लूरल आ रहा है ना, और फिर साउंड प्लूरल आ रहा है, सिंगुलर प्लूरल करना है ना, तो उसमें अभी नया है ना सिंगुलर प्लूरल करने का, ये थोड़ा सा ये वर्डिंग करना है इंशाल्लाह। इस पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह अच्छी तरह आप करें, फिर आगे चलेंगे। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसी को प्रैक्टिस करवा दूंगी, मुझे क्या। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।